ସ୍ୱାଗତଂ ମୋର ବିକେ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। 2024ର SBI ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିକମେଣ୍ଡ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି SBI ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତା'ର ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ଦେଖିବା। ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ହେଉଛି 13,735ଟି ପଦବୀ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। 13,735ଟି ପଦବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ତା'ର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଏବଂ ବୟସ ସୀମା ଏବଂ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ SBIରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟେ। ଏଠି ତା'ର ଟୋଟାଲ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। SBI ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ତା'ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ତା'ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆବେଦନ ତାରିଖ। ଆବେଦନ ତାରିଖ ହେଉଛି 17/12/2024 ଠାରୁ 7/1/2025 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆବେଦନ ତାରିଖର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 7/1/2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ SBIରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗରେ 13,735ଟି ପଦବୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତା'ର ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲରେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲରେ। ଏଇଠି ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ www.sbi.in ଏଇଟା ଆପଣ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଠି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତା'ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ କେତୋଟି ରେଗୁଲାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ବ୍ଲକେଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କେତେଟା ତା'ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଏଇ PDFକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ବିକେ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନେମ୍ ତାହା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ତାହା। ସେହିପରି ବହୁତ ତା'ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ସେହିପରି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ ଚେନ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ସବୁ କଲିକତା ଏଠି ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କେତେ ତା'ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ସବୁ ଟୋଟାଲ ଏଠି ତଳେ ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମିଶାଇବେ ପାଇବେ ଆପଣ 13,735ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। 13,735ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଡିଟେଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜାଣିପାରିଲେ, ଆବେଦନ ତାରିଖ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବା। ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 1/4/2024 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, 20ରୁ ମାନେ 20 ଠାରୁ 28 ଠାରୁ ଏବୋଭ୍ ହେଇଥିବ, 28ରୁ ଏବୋଭ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନଟ୍ ବିଲୋ ମାନେ 20 ଠାରୁ ତଳକୁ ହେଇନଥିବ, 20 ଠାରୁ କେବେ ତଳକୁ ହେଇନଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ନଟ୍ ଏଭୋଭ୍ 28 ବର୍ଷ ହେଇନଥିବ। ଏବଂ
एसटी एससी मानकर मते 5 वर्ष रिलैक्सेशन अछि केते वर्ष जदि आपणकर 5 वर्ष सी मांगी तेणु आपणकर 5 वर्ष मते रिलैक्सेशन अछि तापरे ओबीसी मानकर मते 3 वर्ष अछि पीडब्ल्यू मानकर 10 वर्ष तापरे पीडब्ल्यू एससी एसटी मानकर 15 वर्ष पीडब्ल्यू ओबीसी मानकर 13 वर्ष अर्थात आपण माने 28 28 रे जेतेबेले आपण 5 मिसेबे जेतिकी हेबो तार होउची एज रो रिलैक्सेशन सेतकी वर्ष पर्यंत आपण माने आवेदन करि पारिबे आपण डिटेल जानि पारले नेक्स्ट डिस्कशन करिवा केउ स्टेट पई तार एग्जाम हेउची जेमिति हमर ओडिसा रे मध्य एरा होची मीडियम जदि आपण माने अंडमान निकोबर इंग्लिश किबा हिंदी देई पारिबे जदि सेही परी ओडिसा रे माने क्वेश्चन पेपर आसीबो केउ मीडियम जदि आपण माने ओडिसा रे देबे इंग्लिश रो भी आपण चूज करि पारिबे हिंदी रे भी देई पारिबे ओडिया रे भी देई पारिबे क्वेश्चन जेतेला आपण माने परीक्षा देई जिबे से समय रे जदि इंग्लिश रे भी क्वेश्चन पडिबो हिंदी रे भी तापरे इंग्लिश रे भी ओडिया रे भी एवं प्रिलिमिनरी एग्जाम पई सिलेबस हेउची एटे सब सिलेबस एटे केउ सिलेबस पई केते पर सब डिटेल मेंशन हेइची जानि पारले सेही परी मेन एग्जाम पई मतो एटा होची मेन एग्जाम पई सिलेबस होची डिटेल आपन जानि पारले तापर नेक्स्ट जिबा एटा तारो प्रिलिमिनरी तो कहली फेब्रुआरी रे हेबो एवं मेन रो मतो आपन कहची मार्च किबा एप्रिल रे एग्जाम हेबो तापरे एप्लिकेशन फी देखिबा जो माने एससी एसटी से माने आसुछंती से मानकर पूरा फ्री रे से माने आवेदन करि पारिबे जनरल ओबीसी मानकर तांकर 750 टंका पेमेंट करिवे जेतेबेले आपण माने आवेदन करिवे से समय पेमेंट करिवे तापरे एप्लिकेशन फॉर्म टा कंप्लीट हे जिवो डिटेल आपण जानि पारले जहा जहा भी तापरे एट एग्जाम सेंटर अछि एटे केउ स्टेट पई कोन एग्जाम सेंटर सेही परी हम ओडिसा रो एग्जाम सेंटर होउची बालेश्वर बेरामपुर भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुरी ए राउची ओडिसा रो एग्जाम सेंटर जानि पारले आपण डिटेल सब तापर नेक्स्ट डिस्कशन करिवा एरे जेउ माने भी एक्स सर्विस मान जो मनकर आर्मी नावी एथि तांकर बेसी वर्ष तांकर चाकरी हेउने तांकर एटा मते सर्टिफिकेट अछि सेने फिल अप करिकि आपण सेटे आवेदन करि पारिबे आपण सब डिटेल जानि पारले सेही परी हाउ टू अप्लाई आपण माने एटे प्रथमे जिबे तळको जिबे एटे एसबीआई रो वेबसाइट तेनु आपण माने एटे को जाईकि आवेदन करि पारिबे आपण डिटेल जानि पारले एवं परिशेष रे आपण माने कहबी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होउची +3 पास जे कोनोसी आपण माने साइंस हो कॉमर्स हो आर्ट्स हो जे कोनोसी स्ट्रीम रे जदी आपण माने +3 पास करथिबे ताहाले आपण माने एई पोस्ट को आवेदन करि पारिबे जानि पारले आपण माने +3 पास करथिले एई पोस्ट को आपण माने आवेदन करि पारिबे डिटेल आपण जानि पारले आवेदन तारीख जानि पारले बयस सीमा जानि पारले एवं तांकर शेष तारीख आपण जानि पारले तापरे केतोटी पोस्ट आसीची आपण माने जानि पारले डिटेल सब जानि पारले एवं आउट कथा कहूची आपनकर दरमा केते आपण माने प्रथमे स्टार्टिंग अब 24000 थारु आरंभ होबो पूरा बड़ी 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 सब जिवो एटे स्टार्टिंग होउची 26 तापरे एटे सब बड़ी 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 एटे सब तारो पे लेखा जाय जेटा आपण डिटेल देखि पारुथिबे एटे सब तांकर 24 थारु आरंभ होबो पूरा बड़ी बड़ी टंका जिवो जानि पारले आपण सैलरी मध्ये जानि पारले सब डिटेल आपण माने जानि पारले तापरे आउ आपण को जहा भी डाउट हेबो आपण माने जानि थिबे कमेंट बॉक्स उठे कमेंट अछि आपण माने सेटे को जाई कि कमेंट करि पारिबे एवं जहा जहा प्रॉब्लम अछि आपण को प्रश्न रो उत्तर देबा पई मु चेष्टा करिवि तेनु रहिले आउटे नुवा वीडियो देखाबा एही परी जॉब रो इन्फॉर्मेशन एवं नोटिफिकेशन वीडियो रे देखाबा जदि आपण माने सब्सक्राइब करिथिबे बेले आपण माने कोनिकर सर्वप्रथम वीडियो पहुंचीबो।